नमस्कार बंधुरा, आशा करी आपनारा सबाई भालो आछेन। आपनारा केमन आछेन आमाके कमेंट करे जानाते भुलबेन ना। आजके आपनादेर जोन्नो निये चले एसेछि आरेकटी नतुन भिडियो। एई भिडियोते आमी आपनादेर सामने तुले धरबो बेलुर मठेर समस्त तथ्य। भिडियोटी स्किप ना करे पुरो देखार जोन्नो अनुरोध रइल। चलुन ताहले शुरू करा जाक। प्रथमे आपनादेर जानिये राखी बेलुर मठेर टाइमिंग एप्रिल टू सेप्टेम्बर मास सकाल 6:30 থেকে सकाल 11:30 पर्यन्त बेलुर मठ खोला थाके एवं बिकेल 4টে থেকে रात्रि 9টা अब्दि बेलुर मठ खोला थाके एवं अक्टोबर टू मार्च मास सकाल 6টা থেকে सकाल 11টা पर्यन्त एवं बिकेल 3:30 থেকে रात्रि 8:30 पर्यन्त बेलुर मठ खोला थाके। एबार आपनादेर जानिये राखी बेलुर मठेर भोग प्रसादेर नतून नियमावली। बेलुर मठेर भोग प्रसादेर कोनो निर्दिष्ट मूल्य नेই। आपनार खुशी मतन आपनारा जे कोनो मूल्ये भोग प्रसादेर कूपन संग्रह करते पारबेन। এই भोग प्रसादेर कूपन 11:30টার মধ্যে আপনাকে সংগ্রহ করতে হবে। 11:30টা থেকে ভোগ প্রসাদ দেয়া শুরু করা হয়। এবার আপনাদের জানিয়ে রাখি কিভাবে আপনারা বেলুর মঠে আসবেন। বেলুরগামী যে কোনো বাস ধরে অথবা বেলুর স্টেশনে নেমে আপনারা বেলুর মঠে আসতে পারেন অথবা আপনারা জলপথেও বেলুর মঠে আসতে পারেন। আমরা জিটি রোড ধরে বেলুর মঠে পৌঁছেছিলাম এবং বেলুর মঠ দর্শন করে আমরা দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছিলাম জলপথে। আপনারা এভাবেও বেলুর মঠ এবং দক্ষিণেশ্বর দুটি জায়গা দুটি মন্দির দর্শন করতে পারবেন। বন্ধুরা, আমার এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে বা ইনফরমেটিভ বলে মনে হয় তাহলে অবশ্যই লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবেন এবং কমেন্ট করতে ভুলবেন না। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। ধন্যবাদ বন্ধুরা।